Syekh Muhammad Dr. Fadil Al-Jailani Al-Husaini. Beliau merupakan cucu Sultan Al-Awliya Ghawthul Azim Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, Al-Hasani Al-Husaini Al-Jailani radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, beliau telah ada bersama kita. Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Gubernur beserta jajarannya, Al-Mukarram Al-Muhtaram di Al-Hajj Ja'far Siddiq. Beliau merupakan Ketua PWNU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Salihin, dan juga para tamu undangan yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Berikutnya marilah kita dengarkan sambutan disampaikan oleh Al-Fadil Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Al-Hajj Ahmad Ja'far Siddiq. Kepada beliau dihaturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah al-qa'imi bihuquqillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man wala, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat pemerintah yang hadir di majelis ini, wa fi muqaddimatihim, terkhusus yang saya hormati dan muliakan ayahanda Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasani Al-Husaini. Beliau adalah cucu asli dari garis bapak ke Sayyidina Hasan, dari garis ibu ke Sayyidina Husain, dan cucu asli ke-24 dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan alhamdulillah, puji syukur saya haturkan kepada beliau atas kehadirannya di Pondok Pesantren Hidayatul Salihin. Yang saya hormati Pak Gubernur, Pak Kajati, Pak Wakapolda, Pak Kabinda, Pak Dirutimah, dan ada juga guru kami Profesor Dr. Sofyan Sauri dari Bandung, Profesor Yayan dari Universitas, guru besar dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung yang hadir di majelis ini, dan seluruh yang hadir. Mudah-mudahan semuanya dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, abna'i wa banati thalabah rahimakumullah. Puji syukur 2 bulan yang lalu saya bersilaturahim mengambil sanad, ada ijazah. Ada 3 kitab yang beliau ijazah, di antara kitab-kitab yang sudah diijazahkan kepada saya. Saya datang ke Mesir, ke Turki, ke kediaman beliau di Istanbul. Salah satu beliau mengijazahkan kepada saya secara khusus dan secara amah kitab Sirrul Asrar. Ada juga beberapa kitab lain, ada Tafsir Al-Jailani, Nasaih Al-Jailani, dan semua kitab-kitab alhamdulillah sudah diijazahkan kepada saya, dan insyaallah mudah-mudahan bisa diamalkan kepada para santri dan para jamaah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, puji syukur kedua, beliau juga termasuk bapak angkat saya, karena beliau setelah wafatnya abah, beliau menganggap saya sebagai anak, dan alhamdulillah mudah-mudahan berkumpulnya saya dan kami semua di dunia bisa kumpul fil akhirah. Saya yakin
insya Allah kalau kita cinta sama orang soleh, kita mahabbah sama orang soleh, apalagi beliau jelas sanad dan nasabnya, keilmuannya sudah pasti, maka insya Allah mudah-mudahan kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Kalau ngandelin ibadah kita sendiri kayaknya nggak mungkin. Sholat jarang-jarang, ya. Maksudnya zuhur istirahat baru asar, ya. Itu jarang-jarang, ya. Ibadah yang lain, apalagi ini mohon izin para pejabat kayaknya sibuk sekali kalau harus ibadah. Jadi paling pas itu ya gandolan, ya. Gandolan itu apa ya bahasa Indonesianya ya, angin itu, nyangkol lah ya, nyantel sama orang soleh yang sudah jelas. Karena bahkan Nabiullah Adam alaihissalam ketika diturunkan di dunia bahkan bertawasulnya kepada Sayyidul Wujud Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu benar. Saya tidak banyak panjang lebar ucapan terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Biar beliau yang menyampaikan tentu jauh lebih afdal kalau dengan saya Bapak Ibu setiap hari bisa datang. Beliau hanya 2 hari di Bangka Belitung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Berikutnya marilah kita menyimak, mengikuti Syekh Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani Al-Hasani Al-Husaini. Kepada beliau dihaturkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Amin Al-Kamil Al-Mukammal Akmal Al-Anbiya Wal-Mursalin سيد الأولين والآخرين وقائد غر المحجلين جد الحسن والحسين سيدنا محمد رسول الله. أما بعد أيها الحضور الكرام إن شاء الله أقدم خالص شكري وتقديري لصاحب المجلس أخونا وابني المعنوي السيد الشريف شيخ عبد الله جعفر أحمد جعفر الصديق. شيخ أحمد جعفر الصديق هو ابني معنوي. صار 4 مرات أنا آتي هنا الحمد لله وأنا سعيد بذلك. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menyampaikan setelah kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada anak maknawi saya atau anak rohani saya, yaitu Kiai Haji Ahmad Ja'far. Saya sudah 4 kali datang ke tempat ini. Ada ibni Ma'nawi. Beliau mengatakan Kiai Haji Ahmad Ja'far adalah anak maknawi saya. وأيضا أقدم خالص شكري وتقديري لرئيس المنطقة بجانب حاجي أزالي عثمان جوهان، وأيضا وكيل الشرطة عمر الداني، ورئيس القضاة قاضي دارو، وجميع إن شاء الله الحاضرين والحاضرات أبنائي وبناتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat saya kepada Bapak Gubernur dan juga Bapak Wakapolda dan juga Bapak Kepala Odi, Bapak Kajati. Kemudian beliau menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومعنا يرافقنا البروفيسور سفيان
بروفيسور يايان من بلده تقريبا، هم كانوا في الطيارة معنا sama-sama. Kemudian beliau juga menyampaikan salam hormat untuk Profesor Sofyan dan Profesor Yayan yang tadi bersama kami dalam satu pesawat. Beliau menyampaikan sama-sama. بعد سنتين وتقريبا 3 شهور 4 شهور من بلاء كورونا، أنا كنت طبعا غريب عن بلدي، لا أقول بلدي ثاني أندونيسيا، إما أنا أقول بلدي أنا، يعني تركيا أندونيسيا بلدي أنا. والحمد لله الآن الله رزقني وأكرم علي أيضا بمجيء إلى بلدي، وأنا أيضا عند إن شاء الله ابني السيد أحمد جعفر وجميع أولادي وبناتي إن شاء الله. Beliau menyampaikan sudah 2 tahun kurang lebih sejak adanya pandemi ini saya jauh dari negara saya. Saya tidak mengatakan Turki negara saya, akan tetapi negara saya adalah Turki dan Indonesia. Alhamdulillah setelah 2 tahun saya bisa kembali dekat dengan putra saya yaitu Kiai Haji Ahmad Ja'far dan juga seluruh anak-anak saya. Terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. إن شاء الله في درسنا هذا نتكلم عن كتاب سيد عبد القادر الجيلاني غنية. كتاب كان مجلد واحد، ولكن احنا خدمنا جهدا هو حاشية شرح على غنية، وجعلنا كتاب الحمد لله 3 مجلدات. في مجلد الثاني بركة شهر رجب، بركة شهر شعبان، بركة شهر رمضان بلسان سيدنا عبد القادر الجيلاني ولي الرحمن رضي الله عنه إن شاء الله. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu kitab, yaitu kitab Ghunyah yang ditulis oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Dalam kitab ini kita sudah berkhidmat untuk kitab ini dan menjelaskan kitab ini sehingga dari satu kitab sudah menjadi 3 jilid kitabnya. Maka di jilid yang kedua di sana ada pembahasan tentang keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. يقول السيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه: ما هو الحكمة جعل الله سبحانه وتعالى شهر رجب فاصلا عن 3 شهور. الله حرم 4 شهور الحرب القتال فيه، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ولكن الرجب ليس معهم، الرجب فارق منهم. نعم، رجب لوحده. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab ini menjelaskan apa hikmah di balik penetapan bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 bulan. Yang pertama adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, sedangkan yang terakhir adalah Rajab. Kenapa bulan Rajab terpisah dari 3 bulan yang lainnya? لأن الله سبحانه وتعالى ينزل البركات في شهر رجب، وثم يعم على شعبان، وثم رمضان. يبدأ شوال، بعد شوال يبدأ الأشهر الحرم، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ثم يأتي بعد هذا طبعا شهور الباقي، ربيع الأول، ربيع الصفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد الأول، جماد الثاني، رجب. الشهور اللي بين رجب وبين محرم هذا الشهور تابع لبركة رجب، تابع لعفو شعبان، تابع لبركة رمضان. الله سبحانه وتعالى هذا الشهر لوحده ليكون جميع الشهور داخل بهذا البركة. لماذا؟ لشرف سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kenapa dijadikan bulan Rajab terpisah dari bulan-bulan yang diharamkan peperangan lainnya? Karena bulan Rajab telah menaungi keberkahan antara bulan Muharram hingga bulan Rajab.
Sedangkan barokah yang setelahnya adalah ada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Maka keberkahan ini meliputi dalam satu tahun. Kenapa dijadikan demikian? Karena Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammad SAW. ويقول سيدي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه شهر الرجب اسمه شهر الرجب شهر الصف. كيف صف معنى الصف؟ كيف ينزل المطر من السماء كذا كثير مطر، كذلك ينزل من السماء بركات هذا الشهر الرجب، بركة العلم، بركة أولاد الصالح، بركة قلب الراحة، بركة الرزق الواسع الحلال، بركة جميع بركات الدنيا والآخرة. الله ينزل في هذا الشهر المبارك. Apa makna dari bulan? Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani menyampaikan apa makna dari bulan Rajab. Bulan Rajab adalah guyuran dari langit. Apa yang diguyur dari langit yaitu keberkahan. Keberkahan apa saja? Keberkahan ilmu, keberkahan dalam segala hal, bahkan keberkahan dunia dan juga akhirat. ومن أيضا وصايا سيد القادر الجيلاني رضي الله عنه، وصايا سيد القادر الجيلاني يقول: فلا بد عليكم يا أمة جدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معراج سيدنا رسول الله في هذا الشهر المبارك 27 رجب معراج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في المعراج البركة، في المعراج ليس بس عبادات صلاة صوم زكاة حج، لا، البركة العظيم، البركة الكبير، البركة العام في معراج سيدنا رسول الله. الله سبحانه وتعالى ماذا قال له سيدنا رسول الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا بركة كبير، هذا هو بركة حقيقي. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian bagian dari wasiat dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani adalah beliau menyampaikan, hendaklah kalian wahai umat dari kakekku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mengambil keberkahan dari bulan Rajab ini dengan melakukan segala perbuatan yang baik. Karena puncak dari keberkahan ini di bulan ini, yaitu di tanggal 27 Rajab, adalah hari di mana Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahan yang hakiki dari bulan Rajab ini adalah mi'rajnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian apa keberkahan tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan rahmat bagi semesta alam. وما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة لأمتك، لا، رحمة للإنسان لا، رحمة للجان جن لا، رحمة للملائكة لا، رحمة للملائكة والإنسان والأنبياء والرسل، رحمة للمطر والأشجار والأحجار، رحمة للبحار، رحمة لجميع الحيوانات، رحمة للطيور في السماء والأسماك في البحار، رحمة جميع العالم صلى الله عليه وسلم. هذا كل نبي رحمة لأمته. سيدنا إبراهيم رحمة لأمته، نوح، سيدنا نوح، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، كل واحد نبي رحمة لأمته. ولكن سيدنا رسول الله رحمة لجميع الأنبياء وجميع الإنسان وأمته وجميع العالمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman wa ma arsalnaka li ummatihi illa li ummati. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman sungguh kami mengutusmu wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatmu. Tidak juga Allah Subhanahu wa taala berfirman mengutusmu untuk manusia, mengutusmu untuk malaikat, mengutusmu untuk ini, mengutusmu untuk itu. Tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai rahmat
bagi semesta alam. Masuk di dalamnya adalah seluruh tumbuhan, seluruh makhluk hidup. Masuk di dalamnya burung-burung yang terbang di langit. Masuk di dalamnya seluruh ikan yang ada di lautan. Maka Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi semesta alam, bagi seluruh alam. Sedangkan nabi-nabi yang lain, seorang nabi adalah rahmat bagi umatnya saja. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW rahmat bagi seluruh umat para nabi dan umatnya sendiri dan juga untuk semesta alam. ما مشى باخرة سفينة نوح إلا باسم سيدنا رسول الله إلا برحمة سيدنا محمد رسول الله. Tidaklah perahu yang dibangun oleh Nabi Nuh, yang dibuat oleh Nabi Nuh bisa berjalan dan bisa selamat dari banjir bandang besar, melainkan karena ditulis atas nama Nabi Muhammad SAW. بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم إلا برحمة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tidaklah api yang menjadi dingin untuk Nabi Ibrahim alaihi salam melainkan karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وما نجا سيدنا إسماعيل من الذبح إلا برحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan tidaklah Nabi Ismail alaihi salam selamat dari penyembelihan melainkan karena rahmat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وما نجا موسى عليه السلام وغرق فرعون مع أصحابه إلا برحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan tidaklah Nabi Musa beserta kaumnya selamat dari tenggelam di lautan, dan kemudian Fir'aun tenggelam di lautan melainkan karena rahmat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذا رحمة للعالمين في هذا الشهر الرجب. في هذا شهر الرجب أمانات المقدسة القرآن والصلاة والزكاة والحج، ورحمة للعالمين سيد المرسلين إمام الأنبياء والمرسلين، وهو إمام في مسجد الأقصى ليلة المعراج على جميع الأنبياء 124,000 النبي ورسول، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إماما لهم جميعا. Beliau menyampaikan bahwa Nabi Muhammad Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditetapkan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" di tanggal 27 Rajab ini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Mi'raj, Isra dan Mi'raj, beliau bertemu dengan 124.000 nabi dan beliaulah pemimpin dari 124.000 nabi tersebut. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا عبد القادر الجيلاني وصية عليكم يا أمة جدي صلى الله عليه وسلم متابعة سيدنا رسول الله. اعلموا بأنه رحمة العالمين، استفادة من هذا الرحمة، استفادة من هذا الرحمة إن شاء الله قبل 27 استفادة من هذا الرحمة. بماذا؟ أقل شيء كم يوم من الصوم شهر رجب، يعني خميس واثنين شهر رجب صوم، وقبل كل شيء استغفار إلى رب العزة جل جلاله رب الغفار، استغفار إلى رب العزة والغفار جل جلاله من كل ذنب، ودفع المظالم. عليكم حق واحد ادفعوا حقه. إذا عليكم قضاء الصلاة أقموا صلاتكم، إذا عليكم قضاء الصوم أقضوا صومكم. استفيدوا، يعني استفادة، لا يضركم منكم الفرصة. هذا فرصة عظيمة بهذا الشهر، شهر المبارك، شهر المعراج، شهر البركات، شهر العلوم، شهر عظيم، شهر رحمة العالمين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau menyampaikan hendaklah kita berpegang kepada wasiat Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana beliau berwasiat untuk seluruh umat dari kakek beliau
yaitu umat Islam hendaklah mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus di bulan yang penuh rahmat ini, yaitu bulan Rajab, hendaklah kita memanfaatkan bulan ini dengan apa? Dengan berpuasa. Di bulan Rajab minimal puasa Senin dan Kamis. Jika dan tidak lain, hendaklah kita memulai sebelum perbuatan-perbuatan baik tersebut dimulai dengan istighfar. Dimulai dengan istighfar atas segala dosa, dan kemudian menjauhi seluruh kezaliman. Bagi yang memiliki tanggungan sholat yang pernah dia tinggalkan, hendaklah dia melaksanakan dan membayarnya, mengqadanya di bulan ini. Dan jika memiliki hutang puasa yang ditinggal di bulan Ramadan, hendaklah dia membayarnya, mengqadanya di bulan ini. Bulan ini adalah kesempatan yang amat sangat agung, yaitu bulan yang penuh ilmu, bulan yang penuh rizki, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh keberkahan. وبهذا رحمة سيدنا رسول الله، إذا عندكم أطرافكم يتيم فقير أو واحد فقير أطعمه طعاما، حتى طعام دائما، ألبسه لباس جديد حتى يفرح هذا اليتيم. هذا اليتيم يدخل في شهر شعبان ثم يبدأ برمضان بالصيام ليكون هو سعيد هذا الطفل اليتيم. هذا سيدنا عبد القادر الجيلاني يقول يعني إذا كان مال الدنيا كله لي كنت أنا صرفت للأيتام والفقراء، ما جعلت عندي ولا درهما ولا دينارا، لصرفت كل الدنيا في سبيل الأيتام والفقراء جميعا. Beliau menyampaikan, di bulan yang penuh rahmat ini hendaklah kita memperhatikan tentang kebutuhan yatim piatu dan kebutuhan dari para fakir miskin. Hendaklah kita memenuhi dengan berbuat baik di bulan ini, memberikan makanan kepada mereka dan juga memberikan mereka baju-baju baru, dan mereka akan bersaksi kelak ketika memasuki bulan Ramadan. Bahkan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, seandainya seluruh dunia ini menjadi milikku, maka aku akan mensedekahkan seluruh apa yang aku miliki untuk kebutuhan yatim piatu dan para fakir miskin. وبهذا البركات رحمة العالمين شهر شعبان، وفي نصف شعبان ليلة البراءة أيضا من رحمة سيدنا رسول الله. البراءة في شهر شعبان كما كان رجب بركات، البراءة في شهر شعبان أيضا من رحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana keberkahan di bulan Rajab, demikian juga di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban diturunkan rahmat dan keberkahan karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ورمضان شهر رمضان من رحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Demikian juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan karena keberkahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني 83 سنة. هنا في سر مخفي. ما هو السر المخفي في هذا العدد 83 سنة تقريبا؟ لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حديث صحيح بشر أمته صلى الله تعالى عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى لا يعذب شيخا تجاوز عمره عن 80 سنة، تجاوز عمره عن 80 سنة. والسر هنا كل سنة لو ندرك إجراءات الحقيقية، كل سنة نحن نعيش 83 سنة، كل سنة نحن نعيش 83 سنة. هذا بشرى سيدنا رسول الله لنا جميعا. لازم نحن إدراك في هذا الحقيقة، هذا حقيقة مخفي، ولكن لازم نحن نتابع هذا الحقيقة ونستفيد من هذا الحقيقة. كل سنة نحن نعيش 83 سنة، يعني كل سنة الله يغفر لنا ذنوبنا جميعا برحمة سيدنا محمد رسول الله. Beliau menyampaikan keberkahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan dengan ditetapkannya satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar.
di mana malam Lailatul Qadar ini sama dengan 1000 bulan, dan kalau kita hitung kurang lebih 83 tahun. Dalam sebuah hadis sahih, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa orang yang tua dan usianya lebih dari 80 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengadabnya. Apa rahasia yang tersembunyi dari malam Lailatul Qadar ini? Bahwa kita bayangkan ketika satu orang hidup dalam 1 tahun, kemudian 1 tahun dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, artinya 1 tahun itu sama dengan 83 tahun. Jika dia hidup usianya 80 tahun lebih, maka sudah berapa Lailatul Qadar yang dia dapatkan. Jadi amat sangat pantas sekali jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab orang yang usianya lebih dari 80 tahun kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan dan mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهم هذا المعشر المبارك، هذا البشرى عظيم. فهمتم؟ Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Nah, Sayyidina Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu, شهر رجب. أعطيكم أمانة أنا، أمانة سيدنا عبد القادر الجيلاني، بركة شهر رجب. ولكن هذا أمانة عندكم تحفظون بأمانة إن شاء الله إلى يوم القيامة. Beliau menyampaikan tentang keberkahan yang tersembunyi tadi di malam Lailatul Qadar. Apakah Anda semuanya paham? Tadi sudah dijawab, paham. Kemudian beliau ingin menyampaikan amanah dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk kita semuanya, untuk kita pegang hingga nanti hari kiamat. Ada amanah. Yang pertama, ini adalah amanah pertama. Jadi buku aurat yang tadi, buku wirid, kumpulan wirid yang beliau angkat tadi, ini adalah amanah yang pertama. هذا ممكن أنتم تشيلون في جيبكم معكم. هذا ممكن على الوضوء دائما. Buku kecil ini harus dan mungkin sekali untuk kalian selalu bawa dan letakkan di saku kalian. ولكن في أمانة بسيطة. هذا أمانة ما في الجيب. هذا باللسان. Ada amanah yang lebih ringan lagi, yaitu amanah yang akan saya sampaikan, dan ini amanah dengan lisan. هالأمانة هدية إلى سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل يوم بصيغة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد 319 بعدد أهل بدر. وأنت تمشي وأنت تسوق السيارة وأنت تشعر وأنت عمل، هذا لسان. كما ما تدفع شيء وما تتعب أيضا، بدون تعب بدون فلوس. Amanah yang kedua adalah amanah dengan lisan, yaitu hadiah untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membaca salawat. Salawatnya dengan sighah, dengan redaksi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sejumlah 313 kali dalam sehari, sebagaimana jumlah para syuhada yang syahid ketika perang Badar. Dan ini dapat kita lakukan, kita berjalan, kita bekerja, kita masak, kita cuci piring, apa saja setiap hari, dan ini tidak butuh uang untuk memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. لا يفوتكم ولا يفوتنا هذا الشهر المبارك كما قال سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه، لأن شهر رجب بركات شهر رجب كما قلنا إن شاء الله بنيتي أنا أصومه وأنا رب اليتيم ورب الفقير، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. هذا كلها بنيتي إن شاء الله أولادي عالم صالح، بنيتي ربنا ينزل علينا بركات شهر رجب إن شاء الله، رزق حلال واسع كثير.
Beliau menyampaikan, janganlah kita melewatkan tentang keberkahan di bulan Rajab ini. Hendaklah kita melakukan segala perbuatan baik seperti memperhatikan kebutuhan fakir miskin, yatim piatu, bersedekah, zakat, dan semuanya yang kita lakukan dengan niat apa? Dengan niat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita keturunan yang soleh dan solihah, dan melapangkan rizki kita, dan Allah menurunkan rahmatnya dari langit untuk kita. Insyaallah إذا جاء رمضان كما يأمر سيد عبد القادر الجيلاني إن شاء الله في شهر رمضان حجاز رمضان هذا عيد قبل العيد إن شاء الله لبسوا أيتام لباس جديد للعيد والفقراء وإطعام كثير إطعام ما تطعمون أحسن من طعامكم أحسن من لباسكم حتى لا يقول هذا يتيم أنا يتيم لباسي قديم أنا فقير طعامي ليس جيد أنا فقير لباسي يدخل العيد هذا اليتيم هذا الفقير يوم العيد يلبس لباس جديد كما يأمر الرسول عبد القادر الجيلاني هذا أفضل من 1000 عيد إن شاء الله. Beliau menyampaikan jika datang bulan Ramadan, hendaklah nanti di akhir bulan Ramadan sebelum datang hari raya Idul Fitri, hendaklah kita membelikan baju-baju baru untuk fakir miskin dan anak-anak yatim, dan juga memberikan mereka makanan-makanan yang pantas untuk mereka yang makan, hingga mereka tidak merasa mereka tidak memiliki di hari raya tersebut. Dan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa yang melakukan demikian itu lebih baik daripada 1000 kali hari raya. إن شاء الله هذا يكون درسا لنا بركة شهر رجب ثم عاد رمضان شعبان ثم عاد رمضان ثم العيد إن شاء الله نستفيد هذا البركات كما وصانا سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن شاء الله. Beliau menyampaikan, insya Allah ini adalah pelajaran bagi kita semuanya untuk memanfaatkan dan tidak meluputkan diri kita dari keberkahan di bulan Rajab ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keberkahan tersebut untuk kita semuanya. الآن إن شاء الله نعطيكم إجازة كتاب الصلوات أولاد ومؤلفات سيد عبد القادر الجيلاني، وهذا إجازة أمانة عندكم، إجازة أمانة إن شاء الله كل يوم تقرؤون هذا إن شاء الله صلوات. في صلوات تعلمون أن الأحاديث كثيرة في حق الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الدنيا إن شاء الله تقرأ الصلوات على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في مشايخ الخيرات في صلوات اليوم من الأوقات إن شاء الله بنية العلم، بنية أولاد علماء صالح، بنية راحة القلب، بنية راحة المجتمع، بنية الحفظ والستر من الشياطين الإنس والجن، بنية إن شاء الله رزق واسع حلال كثير. Beliau menyampaikan sekarang sudah sampai kita kepada waktu untuk pengijazahan atas kitab sholawat dan aurat ini. Hendaklah kita selalu berpegang kepada aurat dan sholawat, di mana hadis-hadis tentang keutamaan sholawat banyak kita ketahui. Maka di dalam buku kecil ini beliau akan mengijazahkan sebagai bentuk amanah untuk kita amalkan, dan kita harus mengamalkannya, dan banyak di dalamnya, termasuk di dalamnya sholawat dan juga basyairul khairat dari yang dikarang oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. وأما هذا في الدنيا حاجات كثيرة يعني أكثر من 1000 فائدة، بس نحن قلنا عنها كم فائدة بس. Beliau menyampaikan di dalamnya ini terkandung ribuan manfaat yang dapat kita ambil jika kita membacanya, akan tetapi pada kesempatan kali ini kita cukupkan beberapa manfaatnya saja. هذا صلوات أولاد على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله عند سكرات الموت. الأحاديث موجودة صحيح، وفي القبر وعلى الميزان على الصراط كالبرق الخاطف عند باب الجنة يسأل الرضوان من أنت؟ تقول أنا الصلاة والسلام على حبيب الله محمد رسول الله. فيقول الرضوان من معك؟ فتقول صاحبي في الدنيا كان يقرؤني، صاحبي في الدنيا كان يقرؤني. ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوها بسلام آمنين.
Beliau menyampaikan salah satu faedah dan manfaat dari membaca sholawat adalah kelak ketika sakaratul maut, di alam kubur, di hari pembalasan, dan bahkan ketika kita akan memasuki pintu surga, nanti sholawat-sholawat inilah yang akan mengantarkan kita. Dan ketika ditanya bahwa sholawat ini memiliki orang yang membacanya, siapa itu? Yaitu kita semuanya. Dan kelak kita akan dipersilahkan oleh malaikat Ridwan udkhuluha bisalamin amin. insyaallah. وأيضا الصلوات والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن شاء الله، كما قلنا بركة في العمر إن شاء الله، وبركة إن شاء الله رزق حلال. Dan kemudian salah satu keberkahan dari membaca sholawat dan salam atas Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keberkahan dalam usia dan umur, dan juga keberkahan dalam mendapatkan rezeki yang halal. أول ما طبعنا من كتب الشيخ رضي الله تعالى عنه صلوات 2005، أول طبعنا هذا 2005 طبعنا. الحمد لله ببركة صلوات السلام على سيدنا رسول الله الآن طبعنا 32 مؤلفات الشيخ ومؤلفات علماء. 32 كل بركات هذا الصلوات، صغير ولكن فائدة كبير، صغير ولكن علم كبير، صغير ولكن رزق كثير، صغير ولكن أولاد عالم بركات. Beliau menyampaikan buku kecil ini yang mengumpulkan wirid dan sholawat atas Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah buku yang pertama kali kami terbitkan, yaitu di tahun 2005. Dan alhamdulillah karena keberkahan satu buku yang kecil ini, sampai detik ini kami sudah menerbitkan 32 buku. Dan itu adalah keberkahan dari sholawat dan salam atas Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keberkahan anak soleh, keberkahan ilmu, keberkahan rizki, dan keberkahan seluruhnya. هذا الصلوات أولاد هذا كتاب أوريجينال، يعني مانuskrip مخطوط أوريجينال، اسطنبول، قاهرة مصر، فاتيكان، روما إيطاليا، وغيرهم من دول. لأن جماعته موجود أرقام المخطوط فيه، أرقام رقم فاتيكان، رقم مخطوط اسطنبول، رقم مخطوط قاهرة، رقم مخطوط شام، موجود كله. Beliau menyampaikan buku sholawat dan aurat ini telah saya kumpulkan. Ini adalah buku original karya dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang saya kumpulkan dari beberapa manuskrip. Manuskrip adalah tulisan tangan yang ditulis oleh murid-murid Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani yang saya temukan dari perpustakaan di Vatikan, dari perpustakaan di Istanbul, dari perpustakaan di Mesir, dari perpustakaan di Syria, dan semuanya sudah saya tuliskan di dalam buku ini nomor manuskripnya. هذا الصلوات أولاد إن شاء الله أعطيكم إجازة تكونوا قرينا. Beliau menyampaikan, setelah ini saya akan mengijazahkan kepada kalian kitab ini dan sholawat aurat ini, dan kalian hendaklah menjawabnya dengan qabilna atau kami menerimanya. بسم الله الرحمن الرحيم. أذنت وأجزت لكم بقراءة الصلوات والأوراد إن شاء الله، بحفظ كتاب، وإن شاء الله والتدريس ودراسة الصلوات أولاد على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، إجازة خاصة للعلماء والعامة، إجازة خاصة للعلماء وعامة، إجازة خاصة للعلماء والعامة. تقبل الله منا هذا إجازة إن شاء الله أمانة، أمانة كما قلنا بركات، والبركات إن شاء الله. أيضا إذا كان شاب على الزواج يتزوج بركة في بشائر الخيرات، بشائر الخيرات، يقرأ بشائر الخيرات كل يوم إن شاء الله. الشاب يتزوج زوجة صالحة إن شاء الله. Beliau menyampaikan, saya ijazahkan kitab sholawat dan aurat ini kepada kalian semuanya, baik untuk ulama dan juga untuk orang umum, untuk diamalkan dan juga diajarkan. Beliau mengatakan demikian, kemudian kita menjawab qabilna, kami menerima. Dan kemudian beliau melanjutkan kembali, ini adalah bentuk ijazah ini
adalah ijazah sebagai bentuk amanah dan keberkahan. Dan beliau melanjutkan di dalamnya ada sholawat basyairil khairat bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang belum menikah, hendaklah membaca sholawat basyairul khairat ini dan insya Allah akan menemukan jodohnya yang soleh dan solehah. هذا كتاب صلوات الأولاد موجود عند إن شاء الله ابننا المعني أخونا السيد أحمد جعفر موجود عنده موجود. Buku sholawat dan aurat ini sudah ada di tangan Kiai Ahmad Ja'far. في بشائر الخيرات في فائدة للرجال في فائدة للنساء كمان. Sholawat basyairul khairat yang tadi beliau sampaikan ada faedahnya bagi seorang laki-laki dan bagi seorang perempuan. إذا كان الرجل يصلي 4 ركعات تهجد يصلي 4 يعني إنبات تهجد دعاء ثم يقرأ بشائر الخيرات يقرأ أنا على الدوام ليس واحد مرة على الدوام يقرأ بشائر الخيرات زوجته لم تظلمه أبدا. Beliau menyampaikan jika seorang laki-laki melakukan sholat tahajud 4 rakaat, yaitu 2 rakaat salam dan selesai tahajud, laki-laki tersebut membaca sholawat basyairul khairat, tapi bukan sekali, terus menerus membaca sholawat basyairul khairat ini, maka istrinya tidak akan sekalipun menyakiti suaminya. Laki-laki tersebut. لأن أنت خلصت من شر النساء وأيضا في بشرى للنساء كمان نساء في بشرى النساء. Ini untuk yang laki-laki, tapi ada lagi kabar gembira ketika seorang wanita mengamalkan sholawat basyairul khairat ini. Ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan juga. إذا مرة بتقوم صلاة التهجد 4 ركعات وتقرأ دائما على الدوام تقرأ بشائر الخيرات زوجها لم يتزوج عليها أبدا. Jadi ketika seorang wanita mengamalkan sholawat basyairul khairat ini, selesai sholat tahajud dibaca dan terus menerus, bukan sekali saja, insya Allah suaminya tidak akan menikah lagi. هذا هو مزاح يعني كان بشائر الخيرات يعني دائما في بشائر الخيرات الدنيا والآخرة دائما بشائر الخيرات الدنيا والآخرة موجودة. Beliau menyampaikan, ya ini canda saja, kita bergurau sekarang. Dan kemudian beliau menyampaikan dalam sholawat basyairul khairat, basyair di sini artinya kabar-kabar gembira tentang sebuah kebaikan, maka kandungannya adalah kebaikan-kebaikan untuk dunia dan juga untuk akhirat. إذا رجل يقرأ مثلا مثل ما قلنا إيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنه من خوف. يأمنه الله تعالى من خوف زوجته. هذا هو آمنه من خوف. Beliau menyampaikan basyairul khairat sebagaimana ini Ilafi Quraisy, Ilafi Rihlata Syita'i was-Shaif dan selanjutnya itu akan menjaga dari ketakutan. Maka seorang laki-laki kalau membaca sholawat basyairul khairat ini, dia akan hilang dari rasa takut kepada istrinya. آمنه من خوف. Amanahu min khauf artinya menjaganya dari ketakutan kepada istrinya. Jadi nggak takut sama istri. وأنتم إن شاء الله النساء المرأة إن شاء الله تقرأ زوجك لم يتزوج عليك أبدا خلاص انتهى. Jadi kalau wanita yang mengamalkan, maka wanita nggak usah takut.
takut, karena kalau sudah membaca ini sang istri, maka suaminya meskipun berani dengan istrinya, tapi dia tidak akan menikah lagi. موجود هذا الشيء. إن شاء الله طريقة القادرية العالية المباركة، طريقة استغفار الجيلاني إن شاء الله. أعطيكم طريقة تقول قبلنا إن شاء الله. بركة سيد عبد القادر الجيلاني إن شاء الله علينا جميعا. semua بركة سيد عبد القادر الجيلاني إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أذنت وأجزت لكم في الطريقة القادرية العالية المباركة من الخادم محمد فاضل الجيلاني إلى والده وجدي 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 جدي إلى جدي سيد عبد القادر الجيلاني، ثم من سيد عبد القادر الجيلاني إلى جدي سيدنا حسن وسيدنا حسين، ثم إلى جدي سيدنا علي بن أبي طالب، ثم إلى جدي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى إن شاء الله ملك إن شاء الله أمين جبريل عليه السلام، وبأمر من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أزلت وأجزت لكم في الطريقة القادرية العلية المباركة الجيلانية على الذكر والتقوى والزهد إجازة عامة، إجازة عامة، إجازة عامة إن شاء الله. تقبل الله درسنا إن شاء الله. بعدين سيد أحمد جعفر يعطيكم درس إن شاء الله، درس الطريقة إن شاء الله. وكما قلنا هذا كتاب صلوات أولاد أيضا تقرأون إن شاء الله دائما بمشيئة الواحد الأحد إن شاء الله. والاستغفار كما قلنا إن شاء الله استفادة من هذا الشهر المبارك إن شاء الله. والأيتام والفقراء لا تنسوني إن شاء الله. وأقدم أيضا خالص شكري وتقديري لابني إن شاء الله وحبيبي إن شاء الله سيد أحمد جعفر، وإن شاء الله لرئيس المنطقة والقاضي وجميع الحاضرين. وأشكر أيضا إن شاء الله مترجم عندي الشيخ أسكا إن شاء الله، وجميع إن شاء الله الحاضرين، وجميع semua. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tadi di akhir beliau menyampaikan dan mengijazahkan. Beliau mengatakan, saya izinkan dan saya ijazahkan kepada seluruh yang hadir di sini untuk mengamalkan tarekat Qadiriyah Jilaniyah Al-Mubarakah, yaitu tarekatnya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana beliau mengambil silsilah tarekat ini dari ayahanda beliau, dari kakek beliau hingga tersambung kepada kakek tertinggi beliau yaitu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan dari Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tersambung hingga kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, dan beliau berdua mengambilnya dari ayahanda beliau yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan Sayyidina Ali dari Rasulullah, dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kita sama-sama menjawab qabilna. Itu beliau sudah mengijazahkan demikian, dan nanti insya Allah tentang adab tarekat dan wirid-wiridnya akan diajarkan oleh putra beliau yaitu Kiai Haji Ahmad Ja'far dalam majelis-majelis yang akan beliau buka di pesantren ini atau di majelis-majelis yang lain. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Majelis Al-Qadiriyah sudah berjalan setiap malam Jumat ba'da maghrib sampai dengan Isya. Jadi yang mau mengikuti talqin Qadiriyah malam ini insyaallah akan ditalqin la ilaha illallah. Kemudian yang mau rutin untuk ikut majelis bisa setiap malam Jumat. Maghrib sudah di sini, Isya selesai. Kemudian kitab-kitabnya yang tadi beliau sampaikan, kitab sholawat ada pada bisa dibeli ataupun infak di pondok ini nanti sama Sadrito, karena saya nggak jualan ya, karena murah ini, kalau mahal ke saya. Itu saja yang saya sampaikan. Setelah ini kita akan talqin tahlil
talqin tahlil atau talqin dari la ilaha illallah al-qadiriyah akan membaca la ilaha illallah 100 kali, kemudian membaca istighfar. Nanti beliau pimpin dulu 3 kali, baru selanjutnya saya akan meneruskan. Sebagai syarat awal tadi sudah dijazahkan bahwa Bapak Ibu semuanya ini sekarang sudah tersambung wiridnya, tersambung sanadnya langsung dengan beliau. Jadi sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau Qadiriyah ini wiridnya ringan. Jadi cuma la ilaha illallah setiap ba'da zuhur 100 kali, ba'da asar 100 kali, ba'da isya 100 kali, dan cuma membaca sholawat munjiat 3 kali setiap habis sholat. Jadi munjiat dulu, kemudian la ilaha illallah 100 kali ba'da zuhur, terus ba'da asar, terus ba'da isya. Boleh dibaca sambil duduk, sambil jalan, sambil naik motor, sambil naik mobil. Yang nggak boleh dibaca di toilet. Di semua tempat boleh, dan ijazah ini sudah diijazahkan oleh beliau. Tadi wirid dasarnya seperti itu. Yang mau ikut talqin rutin setiap malam Jumat di Pondok Pesantren Hidayat Salikin Putri di sini. Ya. Demikian. Saya persilahkan nanti beliau untuk membaca talqin 3 kali dulu, baru saya lanjutkan. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة شهادة كلمة حقا إن شاء الله، كلمة اطمئنان قلب. اللهم اتمم قلبنا بلا إله إلا الله، وبارك لنا بلا إله إلا الله. آمين آمين. اللهم بارك لنا بلا إله إلا الله، وبارك في قلبنا بلا إله إلا الله. واحفظ بلدنا تركيا واندونيسيا بلا اله الا الله. واحفظ بلدنا تركيا واندونيسيا بلا اله الا الله. واحمي بلدنا تركيا واندونيسيا وجميع البلدان الاسلاميه بلا اله الا الله. واجعلنا واولادنا من العلماء العاملين والاغنياء الشاكرين بلا اله الا الله. واجعلنا في رحمه سيد المرسلين بلا اله الا الله. واجعلنا إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلا إله إلا الله. إن شاء الله إن شاء الله. أنا أقول 3 مرات ثم يستمر إن شاء الله ابني إن شاء الله سيد أحمد جعفر. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. Mari bersama-sama. La ilaha illallah. 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 Suaranya keras. La ilaha illallah. 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 La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila al-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih. Beliau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Pak Gubernur, Pak Wakapolda, Pak Kajati, Pak Dirut Timah dan seluruh yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan semuanya dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu kembali insyaallah, mudah-mudahan dalam waktu yang dekat. Mudah-mudahan semua disehatkan dan diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.